ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। विगत किछि वर्ष होला देखा जाउछि जे डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म रे शिक्षा लाभ करी मध्य शिक्षार्थी माने विभिन्न प्रकार चाकरी निमंते प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे कृतकार्य होउछन्ति। से एसएसबी पीजीटी हो, ओपीएससी पीजीटी हो किंबा एसएसबी डिग्री हो, एही समस्त प्रकार प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, डीडीसी उत्कल एवं अन्य ओडिशा रे प्रचलित अन्य समस्त डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म रु शिक्षा लाभ करी छात्र माने अति सहजरे प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे कृतकार्य होइछन्ति। आमर एही चैनल लक्ष्य ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय रे पढ़ुवा शिक्षार्थी जो माने एमए ओडिया बा ओडिया रे पीजी कोर्स करछन्ति सेमानक पई किछि शिक्षादान करिबा। वर्तमान हम देखिबा कि ए सब जो डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म अछि एठी पाठ पढ़ी गोटे पिला से केमिति गोटे रेगुलर पिला सहित कंपीट करि परिबो। समस्तंकर किछि ना किछि प्रश्न थाए। आमे जदि ओएसओ रे पीजी करिबा केवल सर्टिफिकेट नै कि रहिबा ना सेथिरु किछि करि परिबा। जार किछि शिक्षा करिवार इच्छा थिबो से निश्चित तार लक्ष्य स्थल रे पहुँच परिबो। आमे मध्य आपनक भली एही डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म रु पाठ पढ़ी विभिन्न प्रकार प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे कृतकार्य होइछु। यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 एवं एसएसबी पीजीटी 2023 और 2024 मसीहार फॉर्म फिलअप करथिबा ओपीएससी पीजीटी रे मध्य कृतकार्य लाभ करछु। एणु आमर ए जो चैनल अछि ए पछरे आमे गोटे छोटिया प्रयास करिया पय चाहूछु कि आमे जेतेबेले पुराना कोर्स थिला 2024 मसीहा पूर्व जो सिलेबस थिला से सिलेबस आउ वर्तमान रो 2024-25 शिक्षा वर्ष परठार जो सिलेबस अछि से सिलेबस रे थिबा कोर्स संपूर्ण अलगा रहिछि। तेणु कहिबार कथा एया जे वर्तमान जो सिलेबस आम पाखरे अछि से सिलेबस रे पूर्ववर्ती जो सिलेबस थिला ताठारु संपूर्ण भिन्न कोर्स रहिछि। वर्तमान जो नुआ शिक्षा नीति आछि 2020 एनईपी 2020 से जो सब एमए कोर्स अच्छी से सब कोर्स को संपूर्ण भाव में रिसर्च ओरिएंटेड बा गवेषणा निमंते दृष्टि रखी प्रोत्साहन दि जाइछि। किंतु 2024 मसीहा पूर्व जो सब कोर्स थिला से ए जो साहित्य विषय को संपूर्ण रूपे गुरुत्व दि जाइथिला। किंतु वर्तमान समय रे जो पिला डिस्टेंस रे पीजी करिवो तार मूल विषय बा कोर्स प्रति जे तार धारणा नथिबो ताहले ता पे डिस्टेंस कार्यक्रम टी काठिकर पाठ हो जिवो। विभिन्न समय देखा जाइछि भिन्न भिन्न स्ट्रीम रु ग्रेजुएशन करी ओएसयू रे एमए ओडिया पढ़िया पे इच्छुक शिक्षार्थी माने ओडिया साहित्य विषय रे एतेटा सचेतन हो पारिबे नाही। तेणु आम चैनल रे आमे संपूर्ण चेष्टा करिबो कि शिक्षार्थी माने ओडिया भाषा संबलित प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे जेमिति कि यूजीसी नेट, ओडिया टीजीटी एग्जाम, एसएसबी पीजीटी, ओपीएससी पीजीटी तथा ओडिशा रे हेउथिबा साधारण प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे किभଳି कृतकार्य होई परिबे। आमर मोर निजर स्वल्प अभिज्ञता प्रचेष्टारु पाइथिबा यूजीसी नेट एवं जेआरएफ 2023, एसएसबी डिग्री इंटरव्यू 2021 जोटारे मु केवल इंटरव्यू को जाइथिली किंतु परवर्ती समय सिलेक्शन हेई नथिला एवं वर्तमान मु 2 वर्ष हला एसएसबी पीजीटी भाबे कार्यरत एवं एसएसबी 2024 रो जो फॉर्म फिलअप हेतिला तार इंटरव्यू भाइबा पर सिलेक्शन हो सारी एवं से सिलेक्शन होती। आउ मोर अभिज्ञता और मो पाखे थिबा स्वल्प शिक्षा को लेकिन मु आपण मानकु किंचित भाव मार्गदर्शन करिपारले मोर शिक्षा सार्थक है बोली जानिबी। वर्तमान आम देखिबा कौन परिवर्तन होती ए डिस्टेंस लर्निंग रो सिलेबस रे। देखंतु पूर्वर वर्तमान जो सिलेबस अच्छी ये फास्ट सेमिस्टर रे पीओडी 101, पीओडी 102, पीओडी 103, पीओडी 104, पीओडी 105 एमती 5टी संपूर्ण भाव ओडिया साहित्यर विषय देछि। किंतु पूर्वर कौन होता प्रथम सेमिस्टर रे अन्य विभिन्न प्रकार ग्रेजुएशन विभिन्न प्रकार स्ट्रीम रू ग्रेजुएशन करि आस्त पिलांग पई सरल भाव ओडिया साहित्यर इतिहास प्रथम आद्य भाग जमीक कि शिलालेख साहित्य हो कि प्राक सारला साहित्य हो तापर सारला साहित्य पंचशाखा युग, रीति युग, आधुनिक युग, अत्याधुनिक युग एमती जे क्रमान्वय आसला
ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସେହି ପ୍ରକାର କୋର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ MA ଓଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷାର 3ଟି ପାଠ ରହିଥିବା ବେଳେ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ସବ୍ କୋର୍ସେସ୍ କିଛି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥୋଡୋଲୋଜି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନଲେଜ ସିଷ୍ଟମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ କୋର୍ସ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ପଞ୍ଚଶାଖା ସାହିତ୍ୟ, ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କୋର୍ସ। ଏହିସବୁ କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପିଲାଟିଏ ଯିଏ MA କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ଏହିସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଥରେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରଖି ସିଏ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। ଏତିକି ସୀମିତ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପିଲା PG କଲେ ସିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ତା ମନରେ ଥିବା ଦରକାର, ସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓସୁରେ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ PG କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି UGC ନେଟ୍ ଆଉ JRF କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଆମେ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, UGC ନେଟ୍ରେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଯେମିତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ ଆସିକି MA କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏହି ସିଲାବସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟର ପାଠ ଅଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଇତିହାସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି, ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଗର କବି ଲେଖକ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।